हाथ दिन परिया कौन गोटे देखा आंपुला परिया देखा हाँ 1 2 3 4 जो भाई भाई हाय गाइस जय जगन्नाथ मु चिकु आपण मानक स्वागत करछि हम न्यू ब्लॉग को हम YouTube चैनल नाउ ओडिसा घोष ब्लॉग आमे आसु हम गां ठारू 3-4 किलोमीटर दूर छवा गोटे भंगा घर राति लेट हेलो आम जो पिला माने के घर लोग छाड़लेनी आम एति आइछु 4 जन आइछु ब्लॉग करया ये होती पक्का ये होती अमन मु चिकु आम कैमरामैन ओम कुकुर का अल्लाह आखि जलुछि घरे कुआडे माने छाई फाई देखा रे आसन आप देखिया बाउंस उदाट अछि आगे ये डिमिरी अस बागी डिमिरी अस फायदा भंगा नहीं एई तेरा काला पड़ता बितु ता भीतर आ पेट बंद करा ना भीतर आसला बुले के गया भीतर बड़ा कोन हिजे बड़ा हिजे हिजे बड़ा हिजे ता हिजे ता भीतर जा असना भीतर देख भीतर सब दे আছে बड़ा हिजे एइयाटा हाथ दिन परिया कौन गोटे देखा आंपुला परिया देखा हाँ 1 2 3 4 जो ये तो टॉर्च में जरा बोलू सांगाती बड़ भीतर को जाय हो दीदा बखरा कैप्चर कर दिया देखे भाई मत टॉर्च तो गाइस देखो तो केमता गछ जंगल होई छे बखरा पर आर भीतर कोडा साउंड आसे जे रोड साइड लोक माने जाती सुनती फोन करछि अरे सापा पास रहे बाहर का आवाज दिया पुडो ऐसे आगु तो गाड़ी जाओ तो आम से बांसुरा पास ये जो एटा रोड है ना लोक माने कहते से गोडी आगे ठिया आई जाए और हम जाऊ से बांसुरा भाई कौन कौन इधर वो छोटा भाई वो छोटे ऐसे बांस उदा वक्त भाई ये से बांस उदा अब एपटे आम वो गछ जान थे देखली वो भाई बड़ वो गछ गछ को बांस उदा हाँ ट्रस मार अच्छा लागू चलो आगु जिया सेउड बुली के सेउड चलो आगु आसे देखिए आगु चलो आगु एतो भाई ए भाई ए जा उनकी लोक जाको ठीक होथे आगु जा ठीक न पछ चलो भाई रो आज रो सिटी की मारे कोडी ये जा पछ भाई चलो जी यार चलो ये रोड सुरक्षित रोड चलो चलो जी आज अधिया पिला के आसी ना ए भाई सेठी भाई चलो जी है जे रहे सुरक्षित न बरतला मारे गइलो भले थागा हम पळे रे छोट पिला रो एइट रो हम भगा रो तो ट्रॉच में पड़ो ये सिटी का मुंडो देखा लगा मैं सिटी छोटो लाइट छोटो सीधा दे दो ये घर भीतर चला आउथरे घर भीतर आउथरे चला ए माइक तो तुम जाओ पट्टी करना
ପାଟି କଣ କୁଆଡେ ରହୁନୁ ଏଇ ଘର କଥା କହୁଥିଲେ କାହିଁକି ପିଲାଟା ପୁରା ଭୟ କରିବା ନାହିଁ ତମେ ଚାଲ ପୁଣି ରହୁନୁ ଏଠି କଣ ହେଇଥିଲା ପିଲା ତ କହିଥିଲେ ଏଠି କଣ ହଉଥିଲା ଏଠୁ ଚାଲ ଯିବା ହାରି ଏଠି କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ ପଛପଟେ ଦେଖେଇଦବା ଜାଗାଟା ଏଇ ଆରି ଭିତରେ ପଶିଥିଲୁ କଣ ହେଲା ବେ କଣ ହେଲା କଣ ହେଲା ବେ ମୁଣ୍ଡ ବାଜିଗଲା ପିରି ଭାଇ ତ ଗାଈ ସେ ଘର ପଛପଟେ ଗୋଟେ ମଶାଣି ଅଛି ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେ ମଶାଣି ଯୋଉ ଗୋଟେ ସେଇଟା କଣ ବାହାରିଥିଲା ସିଏ କଣ ଗୋଟେ ଦେଖା ରହିବା ଭଲ ନା ସେ ମଶାଣି ପାଖରେ ଭାଇ ଆମେ ଚାଲୁ ଯିବାରି ଏଠୁ ଘର ତ ଗାଈ ଇଏ ହଉଛି ସେ ଭଙ୍ଗାଘର ପଛପଟେ ଆମେ ପଳେଇ ଯାଇଛୁ ଆଉ ସେ ଭଙ୍ଗାରେ ଯୋଉ ଭାଇ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଆମେ ପୁରା ଭୟରେ ଆଉ ସେଠିକାର ଗୋଟେ ପିଲାଟାର ଭାଇ ଆଣିକି ଯାଇଛୁ ବଡ ପିଲା ଆଉ ଏଠିକାର ଭାଇ ଜାଗା ବିଷୟରେ ସେ କଣ ଟିକେ କହିବେ ଭାଇ କୁହ ସେଠି ଗୋଟେ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ମରିଯାଇଥିଲା କେମିତି କଥା ସେ କଣ ଲଭ୍ କେସ୍ ହେଇଥିଲା ଲଭ୍ କେସ୍ ରେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେଇଥିଲା ସୁଇସାଇଡ୍ କଲା ପରେ ସେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେଇଥିଲା ସେଇଠି ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେଇଥିଲା ଯେମିତି ତା ଡେଡ୍ ବଡି ପାଇନଥିଲେ କେଯାଇ ଦିନ ପାଇନଥିଲେ ତାପରେ ସେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଖିଣା ଆସିକି ସବୁବେଳେ ହଇରାଣ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି ଯିଏ ଯୁଆଡେ ଯାଉଛି ବାଉଁଶ ଗଛ ତଳକୁ ନୁଆଇ ଦଉଛି ଚାଖୁଣ୍ଡା ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛି ଏମିତି କରୁଛି ତମେ ଭାଇ କୁଆଡେ ଆସିଛ ଭାଇ ଆମ ଗୋଟେ ଲୋକେସନ ପଠେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଆମେ ସେଇଠି ବ୍ଲକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଇଛୁ ବ୍ଲକ୍ କରନି ଏଠି କିଛି କରନି ତମେ ସାଡେ ପଳାଅ ଇଏ କରି ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ହେଇଛି ଏଇ ଯୋଉ ମଶାନ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଏଇଟା ମଶାନ ବୋଲି ଆମେ ଆଗରୁ ଆସିବା ଦେଖିବା ତମେ ରହିବ ଆମ ସହିତ ତମେ ଭାଇ ମୁଁ ଯିବିନି ଭାଇ ନମସ୍କାର ତମେ ଆସିବ ତମେ ନା ଭାଇ ତମେ ଯାଅ ଭାଇ ମୁଁ ଯିବିନି ଭାଇ ଆଉ ଭାଇ ତମେ ଏମିତି କଲେ କେମିତି ଆଉ ତମେ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭାଇ ଏଠିକି ଆଇଲି ହଉ ଚାଲ ଭାଇ ତୁଟେ ପିଆଜ ବୋଲୁ ଆଗରେ ଚାଲ ଭାଇ ଆଗରେ ଚାଲ ତମେ ଏଇଠି ଭାଇ ଚାଲ 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 ଏଇଠି ଗାଁ ଟା କୁହ ଯୋଉ କହିଥିଲ ତମେ ଗାଁ ଆଗକୁ ଗାଁ ଅଛି ଏପଟେ ଖରା ଦିନ ହେଲେ ଗୋଟେ ବାଟଟା ହେଇଯାଏ ଏମିତି ବାଟଟା ହେଇଯାଏ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଯାଉଥିଲା ଏବେ ପାଣି ଅଛି ବୋଧେ ଏବେ ପାଣି ଅଛି ଆଗରେ ଟିକେ ଖରା ହେଇଗଲେ ସେ ପାଣି ଫାଣି ସବୁ ଶୁଖିଯାଏ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଭାଇ ଦେଖୁଛ ତ ଭାଇ ଶୁଖିଯାଏ ଯେମିତି ସେପଟେ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପିଲାଟା ହେଇଗଲା ଭାଇ रे भाई रे भाई कौन देखा जाउची रे भाई रे भाई ऊपर के ये पूरा भाई ठीक कहथलो मना करछि जाओनी बोल देखु तो कोबेला साउंड आछि मना करछि भाई आगु मना करछि कैमरा काई ऑन करछ भाई कैमरा काई ऑन करछ कहलो तुमु कहउछि ना एटी किछि इयो अछि बेली थरे जे आ पाचो भाई जीव थरे भाई जीव किंतु मु जीविनी भाई अरे भाई तमे भाई चला ना भाई जीवी छुआ रे आइछि भाई भाई सेठी पूरा डेंजर जोन सेटा हमें भी सुनिला पाचो ये पाखु भाई जीव भाई चलो जीव तो हां हैं जीव तो जा हबो देखा जीव आसो देखा जीव तो हां हां ठीक आ पाचो वीडियो पर चली जा साडे भाई भूत अछि हला भाई हमें भी सुनिल तो भाई आ पाचो ये तमे आगे आ भाई कहउछि बा एठी भूत अछि म आगे तमे आगे चल न भाई तमु भय लागुछि भाई टॉर्च इयाडे मार इया टॉर्च मार भाई सेटा कोन छरे एते साउंड कोन होला सियाडू साउंड होतला तारे चपड़ू जिया देखा पाखु को सेठी जो ओ गछटा अछि ओ ए भाई देखु तो केते साउंड आछि ओ गछरे प्राय टाइम रुहे ओ गछरे टॉर्च मार हला केनता को साउंड আছে
ଭିତରୁ କଣ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ଭିତରୁ ଆଉଛି ପାଟି କରନି ଗାଡିରୁ ଜଣେ ଗୁଡି ଭାଇ ଆସ ହାରି ଭାଇ ସତ କଥା କହୁଥିଲା ଭାଇ ସତ କଥା କହୁଥିଲା ଭୟ ଲାଗିଲା କି ତମକୁ? ତମକୁ ମନା କରୁଛି ଭାଇ ଫାଷ୍ଟ ରୁ ଯାଅନି ବୋଲି ତମକୁ ମନା କରୁଛି ଭାଇ। ତମକୁ ମନା ଭାଇ କରୁଛି ଚାଲ ଭିଡିଓ ଭାଇ ଅଫ କର ଭାଇ ଚାଲ। ତ ଭାଇ ଏଇଠିକାର ଲୋକେସନ ଯୋଉ ଭାଇ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଆଉ ରାତି ଯେହେତୁ ଲେଟ୍ ହେଲା ତାଙ୍କ ଭାଇ ସେ ପଳେଇଲେ ଆଉ ଆମେ ତଥାପି ଜାଗା ମୁଣ୍ଡରୁ ବାହାରି ହେଲା ଆଉ ଭାଇ ଏଠି ଆଉ ରହିବୁନି ଆଉ ଘରକୁ ଚାଲ ଭାଇ ଏଇଠି ଭାଇ ବ୍ଲକ୍ ଏଣ୍ଡ କରିଦିଅ।